शीघ्र चेक करंतु खाता को गला 10,000 सुभद्रा टंका आसिला सुभद्रा को नहीं बड़ अपडेट। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानक पई आसीछि सुभद्रा योजना को नहीं एक बड़ अपडेट। राज्यर लक्ष लक्ष महिला अपेक्षा करी रहिसंती केबे सेमानक खाता को सुभद्रा टंका आसीबो। एही मध्यरे सोशल मीडिया रे चर्चा जोर धरिछि जे केतेक हिताधिकारी खाता को 10,000 टंका जमा होई सारिछि। तेबे आपण मध्य सुभद्रा योजनार हिताधिकारी होइथिले निश्चिंत भावरे निज बैंक खाता को चेक करंतु। मोबाइल बैंकिंग, पासबुक अपडेट किंबा निकटस्थ सीएसपी सेंटर को जाई खातार स्थिति जांच करंतु। सुभद्रा योजना अनुसार जो महिला मानकर समस्त तथ्य सठिक रहिछि, आधार और बैंक खाता लिंक होइछि, डीबीटी सक्रिय अछि एवं आवेदन रे कोनोसी त्रुटि नाही, सेमानंकु प्राथमिकता आधार रे टंका प्रदान करा जाय पारे। जदि आपणको खाता को ए पर्यंत टंका आसी नाही तेबे चिंता करंतु नाही। बैंक खाता सहित आधार लिंक अछि कि नाही, एनपीसीआई सीडिंग सठिक अछि कि नाही एवं आपणको आवेदनर अनुमोदित होइछि कि नाही थरे जांच करिनियंतु। विशेषकर रज पर्व को नहीं सुभद्रा टंका आसवा को नहीं अनेक खबर सामना को आसुछि। तेबे हिताधिकारी माने केवल सरकारी घोषणा और अधिकृत सूचना उपरे विश्वास करंतु। कोनोसी गुजब किंबा अप्रमाणित खबर को विश्वास करंतु नाही। जदि आपण सुभद्रा योजनार लाभार्थी अटंती तेबे आज ही निज बैंक खाता को चेक करंतु। आपणको खाता को टंका आसीछि कि नाही हमकु कमेंट करि जणांतु। केउ महिला खाता को 10,000 टंका सुभद्रा टंका जमा होइछि बोली अधिकृत सरकारी तालिका किंबा घोषणा करा जाइछि। जदि भविष्यत रे सुभद्रा टंका जारी हुए तेबे निम्नलिखित योग्य हिताधिकारी माने पाई पारंती। सुभद्रा योजनार नाम अनुमोदित होइथिबा महिला, आधार सहित बैंक खाता लिंक थिबा, डीबीटी एनपीसीआई सक्रिय थिबा, आवेदन रे कोनोसी त्रुटि नथिबा, सरकारी नियम अनुसार योग्य विवेचित होइथिबा। काहाकू मिलिला सुभद्रा टंका। सुभद्रा योजना को नहीं पुणी थरे आसीछि आउ एक नुआ अपडेट। राज्यर लक्ष लक्ष महिला वर्तमान अपेक्षा करी रहिसंती केबे सेमानक खाता को सुभद्रा टंका आसीबो। एही मध्यरे अनेक महिला पचारुछंती काहाकू टंका मिलिबो, केउ माने प्रथमे पाइबे आउ केउ मानक खाता को टंका जीवो नाही। किछि लोकंको खाता को टंका आसी जाइथिबा बेले आउ किछि लोक बाकी अछंती जहांको खाता को टंका आसी नाही। दर्शक बंधु, सरकारक नियम अनुसार जो महिलांको आवेदन सफल भावरे अनुमोदित होइछि सेमाने ही सुभद्रा योजनार लाभ पाइबे। वर्तमान समय दिया जाइथिबा समस्त तथ्य जदि सठिक रहिछि एवं जांच प्रक्रिया रे कोनोसी त्रुटि धरा पड़े नाही तेबे सेही हिताधिकारी खाता को टंका जीवो। एहा सहित जो महिला बैंक खाता सह आधार लिंक रहिछि एवं एनपीसीआई सीडिंग सठिक अछि सेमानंको पई टंका पठाइबा प्रक्रिया सहज होइथाय। बहु समय रे बैंक खाता समस्या, भूल तथ्य किंबा आधार लिंक नथिबा कारणरू टंका अटकी जाय पारे। जदि आपण सुभद्रा योजना रे आवेदन करूछंती तेबे निज बैंक खाता नियमित भावरे जांच करंतु। पासबुक अपडेट करंतु किंबा मोबाइल बैंकिंग माध्यम रे खातार स्थिति देखंतु। दर्शक बंधु, सोशल मीडिया रे अनेक प्रकार खबर भाइराल होउछि। केही कहउचंती टंका आसी गलानी आउ केही कहउचंती रज पूर्वरु समस्त को खाता को टंका जीवो। तेणु जदि आपण सुभद्रा योजनार हिताधिकारी अछंती निज डॉक्यूमेंट और बैंक खातार समस्त तथ्य सठिक अछि कि नाही थरे जांच करंतु। कोनोसी त्रुटि थिले तुरंत सुधारंतु, जहा द्वारा टंका आसीबा बेले कोनोसी असुविधा होबो नाही। सुभद्रा योजना को नहीं आमे आज जानिबा केउ कारणरू केतेक महिला को टंका मिलिबारे असुविधा होई पारे। एहा सहित आपणको आवेदन रे कोनोसी त्रुटि थिले ताहा किपरि सुधारिबे से विषय मध्य जानिबा। प्रथमे कहि रखुछु सुभद्रा योजनार लाभ केवल योग्य हिताधिकारी को दिया जाए। जदि कोनोसी महिला आवेदन जांच समय त्रुटि धरा पड़े तेबे तांको टंका अटकी जाय पारे। सबुठारु बड़ कारण होउछि आधार और बैंक खाता लिंक नथिबा। जदि आपणको बैंक खाता सहित आधार जोड़ा होई नाही किंबा एनपीसीआई सीडिंग सठिक नाही तेबे डीबीटी माध्यम रे टंका आसीबारे समस्या होई पारे। द्वितीय कारण होउछि आवेदन रे भूल तथ्य, नाम, जन्म तारीख, आधार नंबर किंबा बैंक अकाउंट नंबर रे त्रुटि थिले टंका अटकी पारे। तृतीय कारण होउछि आवेदन अनुमोदित न होबा। जदि आपणको आवेदन ए पर्यंत जांच होई नाही किंबा अनुमोदन होई नाही तेबे टंका जमा हेबो नाही। एहा छडा सरकार को योग्यता मानदंड पूर्ण न करुथबा आवेदक माने मध्य एही योजनार लाभ पाइबे नाही। तेणु दर्शक बंधु, जदि आपण योजना सुभद्रा पई आवेदन करूछंती तेबे निज बैंक खाता, आधार लिंक एवं आवेदनर समस्त तथ्य थरे जांच करंतु। कोनोसी त्रुटि थिले तुरंत सुधार करंतु। पुणी केबे मिलिबो सुभद्रा टंका। सुभद्रा योजना को नहीं राज्यर लक्ष लक्ष महिला मनरे एबे आउ गोटे प्रश्न, पुणी केबे आसीबो सुभद्रा टंका। एहाकु नहीं समस्ते अपेक्षा करिसंती।
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ସଠିକ୍ ତାରିଖ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ହେଲେ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ସୂଚନା ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜ ପର୍ବକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୀଘ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି, ଆଧାର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଲିଙ୍କ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଆଗାମୀ କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅଧିକୃତ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବେ, ଏହି ସୂଚନା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ମୋର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଅଟକିଗଲା କିମ୍ବା ମୋ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କାରଣରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଆଧାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଲିଙ୍କ ନଥିବା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଖାତାକୁ ଆସେ। ଯଦି ଆଧାର ଲିଙ୍କ ନାହିଁ କିମ୍ବା NPCI ମ୍ୟାପିଂ ସଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତେବେ ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆବେଦନରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ, ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚରେ ଅସୁବିଧା। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ଆବେଦକ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ତଥ୍ୟରେ ଅସଙ୍ଗତି ମିଳେ, ତେବେ ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥ କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଥିବା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖାତା ବ୍ୟବହାର ନ କଲେ କିମ୍ବା KYC ଅପଡେଟ୍ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଅଟକି ନାହିଁ, ତେବେ ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆଧାର ଲିଙ୍କ, NPCI ସ୍ଥିତି ଏବଂ KYC ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ସମ୍ପର୍କିତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସୁଧାର କରନ୍ତୁ। କାହାର ଟଙ୍କା କଟିଗଲା ବୋଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକୃତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ବନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ, କେବଳ ତଥ୍ୟଗତ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।